Kurjangna, kurjakai. Sabul baik tu. Betul betul, sebaik kalau hata ni sana ni. Hatu mana? Aku tanya. বাচ্চা আছে কি একটা বাচ্চা আছে কি মিয়া হর 9টা 9:30 সময় থানাও খবর সগিখা যে হলং মতাই বিসি ni হাজারি বাড়ি বলে না হাজারি বাড়িনি কাইসা বरै কাইজাক বলজাক বসামাংনি বুমা नगो नायतुगि माया ओंखाय खबर माने थानानि पुलिस फाय नायतुखा पारानि बरक बाया गय मिलेवै ओंखाय हरं खाम बागै मियाव ताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायनि हाय तिनि फुङो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिना नायतुक लायखा ओंखाय आब्रि बिसिनो खबर मांखा जे आजे जेसमिन देबबर्मा बिनि बयस प्राय 27 बछर बनि ब्रै बसामांनि दङ कायसा 10 बछर ताय कायसा काय ओंका बोसोर बछर जांखने जराय बसाक खरंनि 5.5 बछर ओंखाय बनि जे बसाय बखाय ओंका ada kini nama silo Mintu Deborma bufani mengkai late Bipin Deborma o parani ne borok songjar khaimani prai 17 bochor kakha engkai tini fungo naitugui phaiai khobor mangkha je busaino saiklang phun je bono ang yaglai thangka buthani engkai hatai saka phobjak hei sai thangphun engkai a khoborno chungrogoi naituklaika police bai parani borok miliwui aboni pore ka oro phaiman phaika o jagao je bufang bafang kholobja khlaiei boni mathia kabai mangkha chingaro boni je rangchak mongol sutro tongmani mongol sutro chongjak mangkha ओंखाय ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाइ सफैगासिनो बिनि बिथांनो जोंताबो गथिनो हाकर गि खुरिति साका ओंखाय हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्रावो सुकाक जागमानि दङो ब्लाम लामनि रियांथाम ताइ बखरो गुलगाइसा आगात आबो दाबाय दतो खातामै तखा आबो जोंताबो साइमिया आबो पोस्टमर्टम खालायजांनाय ओंखाय चिनि मोबाइल स्टेट फरेंसिक साइंस लैबरेटरी टीम बु फाइ दङो साइंटिफिकली जोंआबो इनभेस्टिगेट खालायनाय ओंखाय जततुक मांखाजों जे मिन्टु देबरमा बमियानो स्कुटि ति खारि थांका बनि बसा खरंनिनो बनि बक्रारि सिंनि नगतनि लाङै थैनायनि उमर प्राय 26 अथवा 27 बছর काने बनि अर आवाइबो ओंखा एबं चिनि साकी मांखाजों जे जारानो साइक्लांखा जे उथानो यागलाय थांकानि साइक्लांखा माने तांबा बसाइ साराते के बिया ओंखाय बरंनो मिया यांबो थारक खुरनानै फाइलेका ब्रक ओंखाय थारक बु खुलायजाक दङ फिया था खुरपानो ब्रकना थारक ब्रक ति साइक्लांयाखौ Sir. So, as per the requisition of SDPO sir, so I along SDPO sir and the police personnel of Kollanpur PS, we have found the recovered the body. যে সময় আসলাম এই সময় দেখলাম যে এই পার্টিকুলার স্পটটার মধ্যে টোটাল মাটি চাপা দেওয়া ছিল আর গাছ টাছ দিয়ে ভালো করে কভার ছিল। সো তারপর এটা আনআর্থ হলো বডিটা আনআর্থ হওয়ার পরে জানা গেল যে মোস্ট প্রবলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মহিলার নাম জেসমিন দেববর্মা, বাবার নাম বীর কুমার দেববর্মা। তো যতটুকু আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের মধ্যে আমি যা দেখবো তো সেটা হলো ফেসটা মিউটিলেটেড ছিল, ব্লিডিং ওয়াজ দেয়ার ইন বোথ দি নোজ অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স। তারপর আপনার কোনো একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে মাথার পিছনটায় আঘাত করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার গলার মধ্যেও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ক আছে। তারপর বডিটা ড্র্যাগ করার মতো মার্ক আছে। তো এতটুকু যা পেলাম অবজারভেশন, সো আই উইল রাইট ইট ডাউন। আসামি এটা তত্ত্বাবধান, এটা ইটস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, সো দে উইল লিঙ্ক ইট আপ। ओंखाय मियावो 5 तारिख डिसेम्बर आन्दारानि बुसाजे जेसमी देबबर्मा बुसाइन बुमुं ओंखाय मिन्टु देबबर्मा मिन्टुनि बुफा ओंखाय इंको देबबर्मा ओंखाय सिगांबारिया किया खेटे खाटा ओंखाय जास्ट 4 तारिखो बुमा बुफा दिंगिना हारिया खनै बुसाजोंनो लांनो फायमानि रहन नागसिलिया 4 तारिखो बसियांगै और पारा प्रतिबेसी किया कुथुमलाया खनै चेयरमैन मेम्बर सह कुथुमलाया खनै सालायका गाहामखै तंलाय दिनि बुजोकै 4 तारिख बुजोक लांखादा परेर दिन अर्थात मियावो 5 तारिखो हंखाय राबार बागान दानानि नै थांलायो बुखुंनि थांमान परे इगो किफिलिया ओंखाय आमतुइ अनुमान 3टा दिगे आन्दारानो फुन खाया इगोनि बाति मुति अवस्था ताम बुसारंसि टोननि फैगै साव ओंखाय 3टान सारिनि 3टान टाइमबो बिनि ससुरबारिता ओ मिन्टुनि ससुरबारि आन्दारान आरो बिन सेराय मांनि बरं सेराय मांनिनो थाङै टोननिका
hingka pro darabai sungjaka po hai ni rokai biangla tamba cherong tui phegela mela tlang nam phaible he tambai phai bo mela tlang na hingkai ba scooty rok bai se phayo hingkai tam scooty bai phaiba auto bai kai phaikya bo ni sapo ebra cherai tunman logel bu bu thagya phaikya bin lama bo phaikya hingkai phun khaikya ni rok bai ma malai kya nei dara song phun khaikya po khaikya hingkai khairon pore ei সাহফুন আং বেঙ্গো সিকিয়া ফাইজাক রাঙু থানা ফাইজাক বাবা হিনি দুকরানা সাহ এর পরে পরবর্তী সময় সুইচ অফ বুং থাকা ওংকাই দারানাতে হা সাগা সুইচ অফ মতাম খাইনাই ওংকা আং সন্দেহ গারি বিহির তুমুং নক টং টং হাঙ্কাইবা নিশ্চয় সুইচ অফ খাইয়া ব কোনো মুসম ঘটনা কঠোর সিং খানা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শিখাইকেনা বরফনি kubu kubu nih hitini fungo pai rabar bagan goro goi nalika miano thana wo information khaiga koilanpur thana chin thana pi champur thana pi so information khai dikha phun bai jano kamuti muti অবস্থা tam khainani boro phai kya erpore tini phai sing aro bolong rabar bagan thik sakadra bo bolong bisingo mangkha mathia ke bairok erpore bufang blai hinjak Ingke buang belai pulau ini kayak polis orang nasinya aku nih kau tahu polis joto kayak ya aku nih pulau ini nabi kutubi mang antu ya bosda jehetu ang koina musungo je ing para nih kolong mata di sibilas nih anda nih jeta hajari para injak pun mo o jaga nih sini elaka basiro jeta kalprit no o mintu deborma no manjak dinan bagai sayo kaitun para nih protibesi rok asu jara ang onorut kayo যেহেতু এই মিন্টু দেবরমা ভাই দোষী হাসাকাও বিহিগ্ন বুথারি এই তে কাইসা বরৈনো কাইজানার বাগै আবহাই যাহাতে তে উৎসাহ মাই আং থন অতিহিন সাফুন যে বুসলাও কারানো নিন মানব বুথারি আং তে কাইসা বরৈনা হানানি আম তুইমাং প্রাইনো সাও বিহিরাवनो সাফু বু তো ফোন কুমফুরু তরসারিং খাইফুন এই গত 4-5 মাসনি বিসিঙ্গ ও ঘটনা তেলে আবনো আং সানা মুসুঙ্গ যেখানে নুক তংব তাকুতই বুকুকজন যেটাও মিন্টু দেবরমা বন ফটো রিখা মিডিয়ান বাইরকনো जों ফটো রিখা ফটো নুগুই সিনিগুই যাহাতে বন রমরি রিনা নংথুন বিনি উপযুক্ত শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানা নংথুন আবো আং কইতা